Yan. Presentation. Ayan na, kuya. Parang hindi ko kaya to. Tayo dyan. Xbox presentation. Yun o, flawless o. Yo naman, oh. Parang lumalangoy lang. Nice. Tanggapin mo na. Ganun sumayo, no? Oy, ang lambot, oh. Ganun pa, oh. Galing. Oh, yun o. You want to see your papa dance? Papa. Makatatalunin naman ang champion. Yun, oh. Yan o, tayo dyan. Defending champion na si Kuya Mike eh. Kailangan matalo yung ano. Yes. Finish mo. Yeah.